Good evening, ma'am. This evening, we're going to tackle the topic of the globalization of technology. Objective: define technology, discuss theory of technology diffusion, describe the digital phenomena, and determine the advantage and disadvantage of technology. Introduction: globalization of technology are integral parts of culture and cultural diffusion. Globalization of technology refers to the cross-culture development and exchange of technology. The speed with which culture is diffused has changed as a result of technology advance. Sharing of ideas, information, goods, and services through globalization is also possible because of advance in communication technology. So, masabta naman nato kung sa technology kay tungod part naman na siya na sa atong culture, di ba? Part naman na sa atong life na sa tibok kalibutan na adjud ang technology. Which is, masabta na nimo nga mas ang tanang butang nahimo nang possible tungod sa technology. Mas dali na ang pag-process sa mga butang tungod sa technology, tungod sa mga computer machine, tungod sa mga, di ba, ma-video call na to atong, makommunicate na to ang atong mga pamilya tungod sa cellphone, which is technology. Through video call, chat, or text, mas dali na nato mga istorya ang atong mga ginikanan, mga igsoon, mga tiyo, tiya, mga relatives na to, mga friends, tungod sa technology. The application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry, na ay mga produkto ang technology, which is ang ginagamit nato adlaw-adlaw. Di ba ang cellphone? Mo man ang mas nakatabang sa tua. Di ba? Matud pa nila ilang gisulti nga kanang sumpay sa atong kinabuhi ang cellphone. Sumpay sa atong kinabuhi kay kada buntag imata na to kuha na to dayon cellphone, di ba? Sa mga batanon kuha dayon cellphone. Tay tungod nahimo na siyang part sa atong kinabuhi. Nahimo na siyang part sa atong adlaw-adlaw nga gamiton. Di ba? Technology is the application of science usually in the interest of improving human life. Product and process of technologies. Na mga process and technology, kanang mga pagkaon, mga frozen foods, kanang mga sardines, di ba? Ang paggamit ana nganong nabuhat na sila nganong hingana ang finished product nila. Machine man. Mas dili na mas gamit mo trabaho ang tao pero nagamit silang machine, di ba? Muna ang pag-process. Nakabuhat silang mga process na pagkaon tungkol sa technology machine. So, technology can be high-tech, low-tech, some combination. Each approach provide opportunities, organizational advantage. So, from the word high-tech, nakasabot na ta sa simple na kayo. Nga ang mga tanang butang, simple na lang tungod kay na ang technology. Tungod sa technology, mas nidali ang mga pag-process sa mga butang. High-tech means mga nakatabang teknolohiya like smartphone, artificial intelligence, o mga robot sa pabrika, di ba? High-tech naman kayo ron, di ba? Makaingon ta, mayroon ang mga atong mga ginika na tumulula. So sa mga butang ron, high-tech naman. Dali na naman na, di para sa to na, sa una sa to nga, buwan pa, sa na tumabasahan ang gisuwat sa ginikanan ng ipadala, mas dugay. Low-tech, anong gitawag to? Low-tech. Example sa low-tech kay mga manual na gamiton nun. Kanang martilyo, kutsilyo, mga simple na makina like sewing machine. Di ba? Nga maggamit ang technology pero magamit sa dagkamot. Yeah. Sa low-tech good, manual man siya. Like nagbuhat ka pero nagamit kang machine. Like sewing machine sa pagtahi, di ba? Sa pagtahi, gamit man jud kag kamot ana. Pero nagamit sad ka og sewing machine. Mo lang mga manual. So high-tech ug ang low-tech, there's the some combination. Di ba? Usahay sa atong negosyo magamit tag high-tech og low-tech para sa mga pabrika sa sapatos. Di ba? Ang pagpurma sa sapatos, ma'am, ang pagpurma sa sapatos, high-tech na ang paggamit ana. Machine nga, kuan. Pero mag-design na ka sa sapatos, mugamit na sad ka og manual. Di ba? Kamot. Manual. Kamot imong pag-design ana, pagpintal, di ba? Which is gitawag na to og low-tech. So each approach provide opportunity organizational. Industrial Revolution. Walsab has used the term Fourth Industrial Revolution to refer the era when people navigate between their online and offline self. Sa David
Scheme 2018. Emergence of creator entrepreneur. Is arise individuals who create and launch businesses, often leveraging technology, artificial intelligence, the increasing use, the integration of AI in various aspects of life, fusion, the merging of physical, digital, and biological sphere, robotic, the expanding roles of robots in automation and various industries, internet sponsored 2 of 2, the internet crucial roles in supporting and driving this revolution. Fourth Industrial Revolution. Change in the job market in terms of competences required from people and in terms of preference for machine that people in tasks that are performable by robots. Ito yung binabago ng revolution ang mga pangangailangan sa trabaho na may potensyal na paglipat tungo sa mga makina na gumagawa ng mga gawain na dating ginagawa ng mga tao. Change in the nature of threats and vulnerability, cybersecurity issues as we become more reliant to digital technologies. Pagtaas ng pag-asa sa mga digital na teknolohiya ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng mga pag-atake sa siberespasyo at mga kahinaan. Change in the way we do things. Video play sounds unanticipated impact to basic service and sector. Education, health and environment. Next slide. Technological diffusion. Process by which innovation with the new products, new process, or new management methods spread within and across economies. Technological globalization, the increasing speed of technological diffusion across the global economy. It's referred to the spread of technologies around the globe and particularly from developed to developing nation. Next slide. Information and communication. The emergence of Internet of Things IoT makes humans computer interaction smoother and more reliable, making it possible to manage very important services such transformation, healthcare, and security. Transformation transformation technologies have become more prevalent, with more people being able of their own private vehicles. Some countries were also able to establish reliable and efficient public transportation system. Commerce businesses with physical stores are putting up online platforms to extend their reach. So, money ang commerce is isa siya sa makakuan direta makakuan og business like direta maka pwede na ta ani tungod sa technology makadali na ta sa pag-buying and selling or in trading. So mo ning mga platforms nga na kuan so Facebook, Instagram and Messenger. So mo ni sila ang mga platform nga pwede ta maka business dire like mo lang ito mga buying, selling or we can trade. So space science. Space science and all of the scientific disciplines that scope exploring and study natural phenomena and physical bodies occurring in outer space such as space medicine and astrobiology. So because of the technology nakatabang kini nato nga mapadali ang atong pag-explore sa sa outer space like maka-study tad dayon sa about unsay naa sa space kay tungod sa technology maka kaya og explore ang technology ngadto sa outer space. Then in terms pod sa physical bodies nato tungod sa advance na ta ma-explore nato ang atong unsay naa sa ato body part mga ana and then maka dali ra pud ta makakuan sa space medicines. So AI, robot and nanotechnology. The contemporary world has
weakness how technology nowadays can afford to simulate some of human capacities through the use of computer and machines. So tungod aning mga AI or mga robots na-reduce ang atong trabaho. Kay grabe na ta kayo ka-advance gud. Kay tungod sa mga technology, ang atong mga trabaho na less. Like for example example is cashiers. So self-services technology has increasingly reduced the need for physical cashiers. Customer can complete the checkout process themselves in physical store or through online shopping or reduce the demand for human cashiers. So napud tay gitawag nga the advantage and disadvantage of technology. So advantage mo ni increase efficiency and productivity. Because of the technology na padali ang atong mga trabahoon. Mao na siya tungod nila. Because of high-tech na ta kayo. For example, in terms of maghimo tag mga research. So tungod kay maka-access ta sa technology, advance na ta kayo. Di na para sa unang mga pa og library magkuha pag mga information or mga kuan tungod sa technology ni-increase ang ato efficiency and productivity. Dali na lang na mahuman ang atong research, mapadali ang atong trabaho without kuan di siya makuan maingon siya nga less effort kay mapadali pero less effort ra pud tas di pud kayo mo consume og dako kay nga time. Second is access to information. So like I said nga ang technology dali na lang kayo ta maka access og information. Like for example, nakay wa nahibaw-an nga words or meaning tungod sa technology, dali na lang kayo ma-search. Inig kanto nimo sa Google, i-search nimo na. Then gawas na dayon. Like sa una nga ngadto pa sa library, then mag-search ngadto, madugay pa. So third is communication. So because of the technology, nakatabang para mapadali ato pakig-communicate. Tungod sa dali na lang. Kay for example, imong mama layo kayo, nasa gawas niya, ikaw nasa Philippines. Because of the technology, dali na lang ta kayo magka-communicate. And fourth is enhance education. So maka-enhance yung education and technology. Pero nakadepende pa gid. So fifth is automation and robotics. So grabe na kayo. Because of the technology, grabe advance na. So kung nata gitawag nga advantage, napud tay mga disadvantage. So over-reliance and addiction. So kay tungod if namagoy di makakontrol ang magamit og technology, tungod ana maka-addict pud ba ng technology mo ng disadvantage kay tungod sa naka-addict na ka mura kag if mawa ganyan nimong technology mura kag makaingon nga di na gid ka mabuhi, but mali gina. So second is security and privacy concerns. Then the third is job displacement. So because of the advance na to nga technology, ibanan gid ang atong mga job displacement. So males ang ila pagpangita og so tungod aning technology naibanan ang trabaho sa mga tao. So fourth is environmental impact. So tungod sa technology pod napoy disadvantages kay like for example ang coal gihimo og atong electricity nakakuan siya og air pollution. So disadvantage pod sa last is health issues. So grabe gid kayo kay for example imo amasangan ang paggamit sa technology, makadaot gid ba na kay ang technology ra ba kay for example cellphone, di ba sa masubraan nakagamit sa cellphone, di ba makadaot sa mata. Then usa pod sa impact is makakuan siya, makahinay og resistensya depende kung wala na kay pahuway ug imo gimasangan ang paggamit sa technology. So that's all. Technology is useful servant but so mao ra to. Thank you.